Od kada je naučio da zapali vatru, čovjek koristi drvo za grejanje i pripremu hrane. Neki ljudi se i danas greju na drva. Kao produkt sagorevanja drveta dobijaju se veće količine drvenog pepela. Ovaj sporedni proizvod mnogi bacaju u smeće, iako može pametno da se upotrebi. Ja koristim drveni pepeo iz peći, ali može i od vatre koju palimo na otvorenom za pripremu hrane. Bitno je samo da je to pepeo od drveta, a ne uglja i drugih materijala. Ima puno načina kako se drveni pepeo može upotrebiti, a sigurno je najkorisniji u bašti. Drveni pepeo dodajem direktno na zemlju u bašti. Sadrži kalcijum, kalijum i druge korisne elemente. Alkalan je i smanjuje kiselost zemljišta. Deluje repelentno na različite forme štetočina u bašti kao što su lisne vaši, lukova muva, zlatice i puževi. Može biti potrebno da se drveni pepeo proseje pre upotrebe, da se uklone krupniji ostaci. Ako nanosite drveni pepeo direktno na golu zemlju, uradite to zimi. Izbegavajte udisanje prašine od pepela korišćenjem maske za lice. Ne bi trebalo da dođe u dodir sa kožom i očima. Ako ste i vi odlučili da rasipate drveni pepeo tokom zime direktno na zemlju u povrtnjaku, pazite na količinu da ne preterate. Pospite od 50 do 70 grama drvenog pepela na kvadratni metar. Nakon toga je poželjno preći grabljama da ne ostane na površini, nego da uđe dublje u zemlju. Ako redovno koristite pepeo u bašti, vredi imati set za pH testiranje zemljišta, da bi sprečili da pH ode preko 7,5 i zemljište postane alkalno. Drveni pepeo u malim količinama posipam i oko voćaka. Ne direktno na stablo, nego okolo po zemlji. Verujem da ima ulogu repelenta. To je odlično kalijumovo đubrivo, a kalijum je važan za cvetanje i za zdravlje plodova. Na isti način ga koristim i za vinovu lozu. Pepeo može da se nanosi u malim količinama i na gomilu komposta. Kada se izmeša sa ostalim sastojcima i razgradi, ovim kompostom onda đubrimo zemljište. Tokom perioda vegetacije, lisne vaši napadaju mnoge biljke koje uzgajam. Naročito su na udaru ruže i voćke. Rastvor drvenog pepela mi se pokazao kao nenadmašan prirodni pesticid, tako da za ovu namenu ne moram više koristiti hemikalije. 20 grama drvenog pepela pomešati sa 1 decilitar vode. Nakon nekoliko sati procediti i razblažiti sa 1 litar vode. Staviti u flašu sa raspršivačem i tretirati biljke. Nakon nekoliko dana ponoviti tretman. Da li ste i vi koristili pepeo u bašti i kakva su vaša iskustva u tom pogledu? Iz koje nas zemlje gledate? Postoji još načina kako da upotrebite viškove drvenog pepela ako ih imate. Pepeo je odlično sredstvo za čišćenje. Probao sam da očistim masnu fleku sa betona tako što sam je posuo pepelom i ostavio da stoji.
Nakon nekog vremena, pepeo je uzeo masnoću na sebe. Očistio sam pepeo sa betona i uverio se da deluje, jer više nije bilo mrlje. Pomešate pepeo u vodi, ostavite ga da stoji nekoliko dana, zatim ga procedite i dobili ste ceđ. To je sredstvo koje dobro pere. Nekada se koristilo za pranje kose, odeće, suđa, podova i različitih površina. I danas bi ovo sredstvo za pranje moglo da ima neku namenu. Pepeo se može koristiti za pravljenje prirodnih sapuna. Napravite pastu od drvenog pepela i vode. Ovo sredstvo odlično čisti metale, a naročito srebrninu. Pasta koja se pravi od pepela i sirćeta može biti uspešan tretman protiv buva za kućne ljubimce. Namažete ih pastom neka odstoji i zatim ih okupajte. Pepeo odlično uklanja neprijatne mirise u stanu. Ima tu sposobnost da povuče neprijatne mirise na sebe. U tom pogledu deluje slično kao sirće. Upravo iz tog razloga neki ljudi ga stavljaju u frižider. Ako ispred kuće imate opasnu poledicu, posipanjem pepela ćete ubrzati otapanje leda u svom dvorištu. Nakon svega navedenog, sljedeći put kada opet krenete da bacite pepeo na smeće, dobro razmislite da li vam može biti od koristi. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.